Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yang terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Falah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, sehingga para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Adapun sebelum kita melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu, saya akan membacakan beberapa maklumat, yang terutama laporan keuangan kas Masjid Jami Al-Falah yang tercatat dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022, yang mana saldo kas Masjid Jami Al-Falah pekan lalu sebesar 5.907.857 rupiah. Kemudian pemasukan dari tromol Jumat pada pekan lalu sebesar 4.558.000 rupiah. Pemasukan dari tromol taklim selama sepekan sebesar 460.000 rupiah. Maka jumlah pemasukan semuanya sebesar 5.018.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran, keperluan Jumat sebesar 500.000 rupiah, keperluan taklim selama sepekan sebesar 1.800.000 rupiah, biaya konsumsi sebesar 650.000 rupiah, pembelian air minum mineral untuk keperluan masjid sebesar 210.000 rupiah, biaya kebersihan masjid sebesar 150.000 rupiah, keperluan dapur sebesar 200.000 rupiah, komponen ampli sebesar 200.000 rupiah, kegiatan rima sebesar 200.000 rupiah, kegiatan hadroh sebesar 700.000 rupiah, keperluan hitanan massal sebesar 1.500.000 rupiah. Maka jumlah pengeluaran semuanya sebesar 6.110.000 rupiah. Setelah dikurangi pengeluaran, maka saldo kas masih sebesar 4.815.857 rupiah. Adapun saldo kas anak yatim dan duafa pekan ini sebesar 9.141.400 rupiah. Saldo kas majelis taklim kaum ibu pekan ini sebesar 10.592.000 rupiah. Demikianlah laporan keuangan kas Masjid Jami Al-Falah. Kemudian laporan keuangan pemasukan untuk hitanan massal yang masuk dari para donatur, dari Bapak Asep Teddy
sebesar 1 juta rupiah. Dari hamba Allah sebesar 800.000 rupiah. Dari Bapak Muhammad Zamah Syari sebesar 800.000 rupiah. Dari PT Platiasa, PT Plat Jaya Abadi sebesar 2 juta rupiah. Dari Bapak Hilman sebesar 350.000 rupiah. Dari Ibu Sumarni sebesar 150.000 rupiah. Dari Masjid Ar-Rahmah sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Selamat sebesar 800.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 1.500.000 rupiah. Dari almarhum Bapak Fatur R sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Amius sebesar 600.000 rupiah. Dari Bapak Badrudin sebesar 800.000 rupiah. Dari Ibu Pofi Hafiati sebesar 500.000 rupiah. Demikianlah pemasukan untuk acara hitanan masal dari para donatur. Adapun kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang berminat ingin berpartisipasi untuk menyisihkan rezekinya untuk acara hitanan anak yatim, hitanan masal di Masjid Jami Al-Falah ini, harap untuk menghubungi panitia atau pengurus Masjid Jami Al-Falah. Adapun pemasukan dari hamba Allah, sedekah dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Ibu Anah, Ibu Amah bin almarhum Adung, untuk anak yatim sebesar 100.000 rupiah. Untuk anak yatim piatu doa untuk Widodo bin Kusen Marto Harjono sebesar 250.000 rupiah. Untuk anak yatim piatu doa untuk Rodina Satriana binti Wismar Sihombing sebesar 250.000 rupiah. Untuk dibacakan suratul Fatihah dari untuk almarhum Bapak Amiruddin Harahap bin Fulan, untuk almarhum Ibu Anim Lubis binti Abdul Manaf, untuk almarhum Ibu Suryati Harahap binti Amiruddin Harahap, untuk almarhum Bapak Haji Anwir Mulkan Harahap bin Amiruddin Harahap, untuk almarhum Bapak Haji Irfan Harahap bin Amiruddin Harahap sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah laporan keuangan yang kami telah bacakan. Adapun undangan dari Rimasda yang beralamat di Keramat Pulau Gundul RT 06 RW 010 Jakarta Pusat, yang mana mengundang dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada waktunya jam 19.30 atau setelah sholat Isya sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Mutahidah
yang beralamat di Jalan Keramat Pulau Gundul, RT 06 RW 010 Jakarta Pusat. Adapun penceramahnya yang pertama Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, yang kedua Bapak Haji Sodik, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Khalili Mursidi, beliau adalah guru tetap, dan Ustadz Komarudin juga guru tetap. Demikianlah undangan yang datangnya dari Rimasda. Mudah-mudahan para jamaah bisa menghadirinya pada waktu yang telah ditentukan. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah yang kita baca, semoga bapak-bapak yang telah banyak menyisihkan rezekinya di Masjid Jami Al-Falah untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah akan membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada hari ini yang bertindak selaku khatib yaitu Bapak Ustadz Lukman Aziz. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita, dan muadzin depan dan belakang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Edo dan Bapak Haji Maman. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الهادي صفوة العبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجيد، وأشهد أن محمد رسول الله الحميد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له المتمسكين بعلم التوحيد. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها الناس اتقوا الله من ظلمات التشكيك والترديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم
anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta puji kepadanya bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam serta sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sekaligus untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalul awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan suatu perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Falah, khatib tidak segan-segan dan selalu mengajak, yaitu tentang salat. Karena salat adalah merupakan tiang agama. Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. Semoga bermanfaat bila pada kesempatan ini khatib buka dan ungkap kembali makna salat yang setiap waktu kita kerjakan. Hal ini dianggap penting sebab ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, barang siapa yang benar salatnya, maka benarlah perilakunya. Yang menjadi persoalan adalah apakah ucapan dan perbuatan kita sehari-hari adalah merupakan penjelasan dari salat yang telah kita kerjakan? Jawabnya berpulang kepada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya ada 3 kelompok atau 3 macam bentuk manusia yang mengerjakan salat ini, yaitu pertama, orang salat tetapi belum salat, kedua, orang yang tidak salat, dan ketiga, orang yang benar-benar salat. Kelompok pertama, orang yang mengerjakan salat tetapi dianggap belum salat, yaitu orang yang melakukan salat tetapi dia tidak tahu dan tidak mau tahu apa syarat dan rukunnya, sehingga salatnya asal berdiri dan ikut karena terbawa oleh orang lain saja. Atau mungkin dia tahu syarat dan rukun salat, tetapi kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Atau bisa jadi salatnya rutin, syarat dan rukunnya baik, bacaannya benar, waktunya juga tepat, namun tidak pernah merasakan dan menyadari bahwa dia sedang salat. Mengapa? Sebab hatinya sedang berada di luar salat. Mungkin hatinya sedang di kantor, di ruang kuliah, atau perpustakaan, di ladang, atau di sawah, atau sedang berada entah di mana. Atau yang dimaksud dengan orang salat tetapi belum salat ialah mereka yang mengerjakan salat tetapi masih senang dengan segala bentuk kemaksiatan. Dia salat tapi masih mau berjudi, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Dia salat tetapi masih mau korupsi, dia mengambil hak orang lain. Dia salat tetapi masih suka bermusuhan dan memutuskan silaturahmi. Dia salat tetapi punya rasa iri dan dengki. Dia salat tetapi masih mau memfitnah saudara seimannya. Dan dia salat tetapi masih mau memperjualbelikan kebenaran dengan sejumlah uang. Bagi orang yang salatnya seperti ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Rawahu Tabrani. Akan datang pada suatu masa banyak manusia melakukan salat tetapi sebenarnya mereka tidak salat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Kelompok kedua, orang yang meninggalkan salat sama sekali. Barangkali orang ini tidak perlu lagi mendapatkan sorotan lebih jauh, karena salah satu jelas
Misalnya orang yang semacam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fa yasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu menyanyiakan salat dan menurutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 59. Kelompok ketiga orang salat dan benar-benar salat. Orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang yang di samping tahu syarat dan rukun salat, mengerjakan salat setiap waktu, hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga salat baginya merupakan standar perilaku kehidupan sehari-hari dan telah menjadi perisai dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Mengapa bisa demikian? Sebab ia tahu apa yang ia ciptakan, yang dia ucapkan, dan ia mengerti apa yang ia lakukan. Ketika ia salat dengan sikap tegak berdiri, dia paham betul apa makna yang diisyaratkannya, bahwa hidup ini harus tegak lurus, setegak ketika ia berdiri dalam salat. Pendiriannya istiqomah, tak mudah goyah, dan tak mudah terbawa kemana angin berhembus. Sebab dia punya keyakinan dan prinsip hidup yang jelas dengan tujuan yang pasti, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar dalam salatnya, ketika ia mengucapkan lafaz Allahu Akbar, diucapkannya sepenuh hati dengan keyakinan yang mantap bahwa tak ada yang maha agung selain Allah. Dia menyadari betul keberadaan dirinya sebagai makhluk yang rendah, hina, lemah, dan tiada berdaya jika berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang ada di dirinya, jabatan yang didudukinya, harta yang dimilikinya, ilmu dan kehormatan yang dibanggakannya terasa tidak berarti di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mati dan hidupnya ia persembahkan kepada Allah, sebagaimana yang ia ucapkan dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Dia singkirkan seluruh persoalan pribadinya. Salatku, hidupku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata dipersembahkan kepada Allah yang menguasai alam. Ikrarnya sebagai cermin dari kepasrahan diri, keikhlasan diri, yaitu dari semua yang ia lakukan, bukan saja masalah harta, kedudukan atau jabatan, hidup dan mati pun rela ia korbankan demi menebus keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ruku, diiringi dengan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ia bertakzim kepada Allah yang maha suci dan maha mulia. Rukunya sebagai cermin ketaatan dan perhambaan kepada Allah, sebab sekalipun ia sebagai raja, sebagai menteri, sebagai pimpinan dalam suatu lembaga, atau sebagai hartawan yang sering diberi anggukan penghormatan oleh orang lain, untuk sementara dia tinggalkan semua itu. Dia ratakan kepalanya dengan badannya sebagai simbol bahwa di antara manusia tidak ada yang rendah dan tinggi, tidak ada yang mulia dan hina, kecuali dibedakan oleh tinggi dan rendahnya frekuensinya, yaitu pengabdian kepada Allah yang maha suci dan maha agung. Ketika dia sujud, diiringi dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
Dia pasrah dengan segala kepasrahan. Dia sungkurkan kepalanya, anggota badan yang tinggi direndahkannya ke posisi yang paling rendah daripada pantatnya, sebagai perlambang kerendahan dan kehinaan. Ia letakkan dahinya di atas permukaan yang sering dia injak sebagai lambang penyerahan total kepada Zat yang Maha Tinggi, Maha Agung, dan yang Maha Mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, terakhir ketika mengakhiri solatnya, ia palingkan wajahnya ke sebelah kanan dan kiri dengan ucapan salam. Dia berikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, dan kedamaian kepada seluruh manusia muslim dengan tidak memandang dari mana dan berasal dari aliran mana. Barangkali ini makna solat yang sebenarnya. Ia lakukan suatu perbuatan bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi ia bagikan keselamatan itu kepada saudaranya seiman dan seagama. Dialah muslim yang dimaksudkan Nabi, yaitu orang yang memberi selamat kepada saudaranya dengan lisan dan kekuasaannya. Sebagaimana hadisnya, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, rawahu Ahmad. Orang yang muslim ialah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Dia salat tiba akhirnya, dia berikan sebagai rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadanya kepada fakir miskin. Dia bicara dengan ucapan yang menyelamatkan dan tolong mereka yang berada dalam keadaan kesusahan. Dia angkat orang yang hina menjadi orang mulia. Dia ambil fakir miskin sebagai saudaranya. Dia pelihara orang yang tidak mampu dengan keikhlasan hatinya, dan dia hargai manusia lainnya sebagaimana ia menghargai dirinya. Kalau sudah begitu, insyaallah ia termasuk orang yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang bersyukur dalam salatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan yang sering kita kerjakan salat ini untuk menjadi patokan kita, barometer di dalam kita salat ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar salat-salat, tetapi kita tingkatkan dalam frekuensi dalam salatnya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu min ba'di. Usikum ibadallah fa innaha syi'arul mu'minin wa risarul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad syafi'il ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah.
اللهم ارض عن أول إسحاق ومن بعده بالخلافة بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة، وعن بايع نبيك تحت الشجرة، وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول، وعن السيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن الإمامين المطهرين من الرجس والأدناس أبي إمارة الحمزة وأبي الفضلاس عباس، وعن أصحابك ونبيك وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقام الله وجعل سووا واستقيموا صفوفكم فإن tasfiyat as-sufuf min tamamis shalah. Tolong safnya diluruskan, dirapatkan. As-salatul jumu'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا وأشهد أن الله على وعلى صلى الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وقنا عذاب أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك المن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه حق بمقدار العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وسب الأخيار عدد نعم الإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك يا صاحب عند كل شدة ويا غياث عند كل كربة. صل على حبيبك سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القاد وتنفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعين كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا وأهلنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيته ولا دينا إلا آديته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا غفرته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحسنا وتدرعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.